Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 6 Disember 2020 bersamaan dengan hari Ahad. Okey. So kebiasaannya untuk hari-hari weekend atau hari Minggu ni adalah hari-hari yang sesuai untuk kita melihat kembali kita punya trading plan ataupun kita mencari pair-pair yang mungkin memberi tips kepada kita untuk ke depan, ataupun kita membuat perancangan-perancangan, kita melakukan mapping, kita melakukan analisa, kita melakukan trade idea untuk kita melihat apakah financial instruments, pairs, commodities yang terbaik untuk kita masuk ataupun untuk kita perhatikan pada minggu hadapan. Okey. Tuan-tuan, sudah lama saya tidak membuat video mengenai asas pengenalan forex. Yang terakhir saya rasa siri ketiga. So saya ingin membuat ataupun saya ada rancangan ataupun saya berpendapat amat sesuai untuk kita melakukan siri keempat. Okay? Siri keempat ni just kita nak refresh balik apa yang kita dah sentuh untuk asas pengenalan forex, which is kita ada belajar mengenai ataupun kita telah sentuh mengenai yang pertama is market structure. Okay, market structure yang pertama. Okay, and then yang kedua kita sentuh mengenai SNR. Okay, SNR. And then yang ketiga is SND. Okay, SND. Okay. So, ini yang ketiga. Okay, so kita dah tahu ataupun kita sudah mengenali macam mana market structure. Market structure seperti biasa pergerakan high low. Okay, pergerakan high dan low. Okay. So, ini dalam keadaan uptrend ataupun dalam keadaan downtrend, pergerakan membuat market pergerakan juga dalam pergerakan high dan low. Kalau downtrend membuat low yang baru, kalau uptrend membuat high yang baru. Okay, so ni uptrend, si downtrend kita tahu. And then SNR kita tahu, which is significant ataupun support and resistance. Okay, support and resistance. Di sini support dan di sini resistance. Dan SND, di antara definisi saya mengenai SND ialah SND berada di antara support and resistance, which is di sini ialah, okay, ini ialah supply zone, kita boleh panggil sebagai supply zone, dan di sini ialah demand zone. Okay, kalau pecah habislah demand zone dia, ya. Okay, sini ialah demand zone, supply zone, di sini ialah demand zone. Okay, seperti biasa. So market structure pergerakan high and low, SNR is di antara dia punya support and resistance, and then SND which is supply and demand zone. So SND ialah definisi saya sendiri ialah berada di antara support and resistance. Okay. So tiga benda ni kita akan menggunakan asas which is market structure, support and resistance, supply and demand untuk membuat mapping. Okay, bagaimana kita hendak menggunakan tiga asas ini untuk melakukan satu mapping. Okay, kita tengok satu pair, which is saya suka tengok gold sebenarnya sekarang ni. Okay, so kita buka gold time frame, tak kisah mana time frame, saya buka time frame daily. Okay, time frame daily. Okay, pertamanya sekali, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu identify di mana high and low market, which is kita kena tengok structure market. Okay, structure market, structure semasa. Okay, so di sini kita melihat structure market berada di sini. Okay, di sini kita melihat satu kenaikan, satu penurunan membuat low yang baru. Ini adalah low yang telah dipecahkan. Okay, so ini low yang baru, and then market naik membuat lower high, and then sekali lagi membuat lower low di sini. Kita lihat pecah, membuat lower low, and then naik membuat lower high, dan kemungkinan dia turun membuat lower low. Okay, membuat lower low. So daripada pergerakan market structure ni kita boleh melakukan penandaan SNR, which is SNR yang kita tahu, which is di mana di sini. Di sini ialah antara puncak tertinggi market. Okay, ada antara
Of course lah, this is the highest zone yang kita boleh lihat. Okay, the highest zone yang kita boleh lihat untuk gold di time frame daily. Saya rasa inilah puncak yang tertinggi kan. And then yang terendah ialah di sini. Okay, di sini. Okay, di sini ialah antara zone terendah. So zone ini bertindak sebagai support dengan resistance. Okay, zone ini bertindak sebagai support and resistance. So kita boleh marking, senang ni kita marking dekat sini, which is kita type je resistance. Okay, this is resistance zone, and then yang di bawah ni bertindak sebagai support. Okay, bertindak sebagai support. Simple, mudah. Okay. Okay. Okay, support. Okay, ini support. Ini bertindak sebagai resistance. Okay, clear, senang. Okay, so sekiranya market pecah di bawah, so dia akan membuat support yang baru. So support di sini bertindak sebagai demand ataupun supply. Semudah itu, semudah itu. Okay, so kita dah determine di mana zone resistance and then di mana zone support. So sekarang kini tugas kita ialah mencari supply and demand zone. Okay, supply and demand zone. Okay, tuan-tuan, supply and demand zone actually saya ada bagi satu tips ya dulu. Saya mengatakan untuk mencari supply and demand zone kita boleh melihat bucu-bucu tajam. Okay, bucu-bucu tajam. So bucu-bucu tajam itu ialah seperti kita melihat seperti di sini ya. Antara di tengah-tengah ni kita ambil satu bucu-bucu tajam yang betul-betul signifikan. So saya melihat di sini ada satu, di sini. Di sini ada satu. Saya pakai color lain ya. Saya pakai color, okey, saya pakai color aqua satu. And then saya melihat di sini ada satu. Okey, di sini ada satu. And then di sini ada satu. Saya ambil yang signifikan saja tuan-tuan ya. Saya ambil yang signifikan. Okay, and then di sini ada satu. Di sini. Okay. Okay. So kita dah melihat bucu-bucu tajam. Di sini pun kita boleh ambil sebenarnya ya. Kerana di sini adalah kita katakan sideway yang panjang. So maybe kita boleh ambil lah. Kita ambil jugalah. Okay. Di sini. Okay. So kita dah identify bucu-bucu tajam melalui penggunaan line chart. And then kita besarkan. Okay. And then kita boleh buat dia punya penandaan lah. Okay. So saya biasanya saya suka ambil penandaan daripada shadow. Kalau bodinya besar, kalau shadownya panjang saya ambil shadow saja. So di sini maybe kita boleh ambil di zone area ini. Okay, di zone area ini. Okay. So yang ni kemungkinan kita boleh ambil di sini sekitar shadownya saja. Okay. Okay. And then yang ini penandaan zone tajam, maybe kita boleh ambil sehingga ke di sini. Okay. Jadi kita boleh turunkan sedikit sampai situ. Okay, cun. And then this one maybe kita boleh ambil di sekitar ini. Cantik. Dia ada satu juga belakang. Okay. Okay, tuan. Okay, so kita dah dapat. Kita sudah melakukan satu penandaan ataupun melalui pemakian zone-zone, which is kita melihat di mana kita sudah identify kita punya support and resistance. Okay, resistance which is zone-zone yang tertinggi di sini, zone-zone resistance. Okay, ini adalah zone-zone resistance dan di bawah adalah zone-zone support. So, pergerakan ataupun marking di antara resistance, support and resistance kita namakan sebagai supply and demand. So, this is zone-zone supply, ini adalah zone-zone supply, ini adalah zone-zone supply dan di sini adalah zone-zone demand zone. Okay, zone. Okay, clear tuan-tuan ya? Clear. Okay, cut. So, berdasarkan penandaan resistance and support, kita juga boleh menggunakan Fibonacci. Okay, saya suka mengatakan penggunaan Fibonacci. So, kalau tuan-tuan lihat di sini ya, tuan-tuan lihat ada satu pergerakan di sini ya. Okay, market membuat low, market naik, membuat high kat sini, and then market turun, membuat lower low. And then market naik membuat lower high, and then market turun membuat lower low di sini. And then tuan-tuan perhatikan market naik. Okay. So di sini kita melihat di sini dalam penggunaan saya tambah sikit dalam penggunaan FMC bar. Di sini sudah ada CB1.
Okay, di sini sudah ada CB1 ya. Okay, CB1 which is CB1 ialah signal, menggunakan signal pertukaran trend dalam FMCBR. Okay, so tuan-tuan perlu perhatikan di sini ada sebatang candle. Saya suka melihat candle ini tuan-tuan ya. Kerana candle ini memberi kita sesuatu, candle ini. Okay, candle ini memberi kita sesuatu, memberitahu kita sesuatu bahawa momentum market untuk naik adalah amat kuat. Kenapa? Kerana tuan-tuan melihat dia ada sebatang bull candle yang memecahkan level CB1 which is di sini. Okay, level CB1 ialah di sini. Okay, level CB1. Allah. Susah bergerak. Level CB1 ialah di situ. Okay, ini ialah level CB1 nya. Dan tuan-tuan lihat sebatang candle bull memecahkan CB1 which is dalam FMCBR kita panggil ini sebagai pemecahan CB1 which is signal pertukaran trend, dan di sini kita ada entry yang terbaik untuk kita ambil which is di sini, which is entry EL7 kita panggil, sama ada EL7 ataupun kita boleh ambil di zone-zone ini. Ini adalah zone-zone entry level 9 which is kita melihat di sini adalah ada satu weekly kita panggil sebagai di sini which is kita boleh panggil potensi head and shoulder. Okay, potensi head and shoulder which is dekat sini kita melihat di sini adalah QM level, QML, QM level. Okay, QM level potensi kemungkinan shoulder kiri sebelum market turun macam tu. Kemungkinan ya, ini jangkaan saja. Saya tukar color, jangkaan sebelum dia naik ke atas. Kemungkinan mencari this. Ialah tak kisahlah. So ini adalah potensi QM level which is head and shoulder, shoulder kiri, kepala, shoulder kanan. Ni kita panggil inverse head shoulders ya. Kemungkinan kita panggil sebagai inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders. Okay, inverse head and shoulders. So kita boleh panggil sini sebagai setup shoulder kiri lah. Okay, so dekat sini kita ada entry level 7 which is sama ada ataupun entry level 2. So kat sini EL2 ataupun EL7 dekat sini. Okay, EL2 ataupun EL7. Mesti kita marking body ya tuan-tuan, kita ambil body sahaja. So bodinya ada di situ. Okey. Ni potensi EL2 ataupun EL7 ataupun di area QM level ini ialah potensi EL9. Okey, potensi EL9 which is head and shoulders. Okey, EL9. Okey. Okey, so sekarang kita kecilkan, kita melihat. Okey. So di situ kita melihat ada satu signal dan satu setup dalam FMCBR which is kita melihat CB1 telah berpecah. So kita ada syarat penaikan Fibo sudah pun berlaku. So kita lihat market sudah pun sentuh di zone 161 zone 161, and then kemungkinan akan ada pullback untuk mencari QM level kemungkinan ataupun entry level 9 sebelum market meneruskan perjalanan untuk mencari kemungkinan ataupun potensi di sini ya, di zone 261 which is di sinilah saya tandakan. Okey, di situ. Okey, ini adalah potensi pergerakan yang kita mungkin yang terjadi untuk pegol. Okey, kita kemungkinan dia akan mencari zone 261. Okey, 261 di situ. Okey. So itu adalah antara cara-cara bagaimana saya melakukan mapping. Kalau saya tidak menggunakan BBMA, saya akan menggunakan market structure yang pertama which is pergerakan high and low, and then daripada market structure itu saya akan determine di mana support, di mana resistance, and then pergerakan di antara support dan resistance di tengah-tengah tu ialah SND. So saya akan melakukan penandaan SND dengan menggunakan line chart dan mencari pucu tajam. Okey.
Dan secara tak langsungnya di sini melalui penandaan list tersebut kita sudah melihat ada satu setup ataupun satu potensi di mana di daily untuk gold sudah berlaku pemecahan CB1. Okay, CB1 sudah berpecah, and then kita melihat sekarang ni market sudah pun sampai ke zone 161. Kemungkinan ada pullback dulu terlebih dahulu kerana untuk mencari dan di sini kita melihat ada satu CB1 sudah pecah. Dalam masa yang sama kita ada potensi setup QM, which is kita akan menunggu di shoulder kiri di sini, QM level di sini. Dalam masa yang sama akan bentuk ES9, potensi ES9 which is inverse head and shoulders. Dan kalaupun market turun, kemungkinan besar market akan turun untuk membuat mencari EL7 ataupun EL2 di bawah ini. So ada dua kemungkinan di sini sebelum market naik. Okey, sebelum market naik ke atas. Okey. Tetapi kita melihat sekiranya support ini dipecahkan, so secara automatiknya setup ini akan terbatal. Okey, itu sahaja secara automatik setup ini terbatal. So saya hanya menunggu untuk market melakukan pullback untuk mencari sama ada membuat Quasimodo punya setup ataupun membuat ES9 punya setup ataupun mencari EL2 ataupun ES7 punya setup. Okey. So targetnya seperti biasa, dia sudah sampai zone 161. So TP yang selamat ialah di sekitar 161 juga. Kalau dia pecah 161 ni, insya-Allah dia akan mencari 261. Okay. So kita hanya melakukan pemerhatian, kita melihat sekiranya dia sudah ada rejection di QM level ataupun di entry level 2 ataupun entry level 7, kita melihat rejection. So kita melihat dia akan mencari, semua dia akan test balik area 161. Sekiranya break, insya-Allah dia akan mencari 261. Okey, akan mencari 261. Okey. Itu macam mana cara-cara saya melakukan mapping, ya. Saya melakukan mapping dan saya melakukan mapping. Daripada mapping itu sendiri saya akan mencari setup. Okey. So bila ada mapping ialah kita mencari potensi pergerakan market, ke mana dia akan pergi. And then daripada itu bila kita dah jumpa potensi pergerakan market, kita akan mencari signal setup. Signal setup ni adalah perlu untuk kita mencari point entry. So yang paling penting di sini, okey, yang paling penting yang pertama, kita perlu ada mapping. Okey. Kita perlu ada satu, yang pertama kita perlu ada mapping. So mapping ini adalah untuk mencari potensi arah. Okay, potensi arah pergerakan market. Okay. First kita perlu ada mapping. Yang kedua, bila kita sudah ada mapping, kita sudah tahu, kita sudah mencari potensi arah pergerakan market, barulah kita akan mencari, nombor dua, kita akan mencari signal dan setup. Signal, ya. Signal, nombor dua signal. Yang ketiga ialah setup. Okay. Dan bila sudah ada signal, kita akan menunggu terhasilnya setup. Okay. Kalau ikat di sini, signalnya apa? Signalnya ialah CB1 sudah pecah. Okay. Bila CB1 sudah pecah, kita hanya menunggu setup untuk kita masuk buy. Setup ni ada di mana? Sama ada di ES9 ataupun di EL2 ataupun EL7 di bawah ni. EL2, EL7 ataupun kita menunggu di QM level. Okey, kita menunggu di QM level. So, signal sudah ada, sekarang kita hanya menunggu setup. Bila sudah terjadinya setup, barulah kita, yang keempat, kita melakukan entry. Okey, kita melakukan entry. Okey, ini adalah antara step-step yang perlu kita buat, yang perlu kita rancang, yang perlu kita plan untuk kita, supaya kita punya trade idea tu ataupun kita panggil trading plan kita itu systematic, systematic. So dah sekali bila kita sudah ada entry, barulah kita determine ataupun kita punya exit plan. Exit plan ni macam biasalah tuan-tuan, sama ada TP dan juga SM. Ya, TP dan SM. Ini penting.
ini untuk penjagaan money management ya. Exit, TP dan SL. TP berdasarkan tuan-tuan punya risk and reward ratio, and then SL tu berdasarkan tuan-tuan punya money management ya. Okey, melihat kekuatan equity masing-masing. Okey. Okey. So mudah saja hari ini simple saja kita punya macam mana kita nak melakukan mapping ataupun analisa mapping dengan menggunakan support and resistance. Yang pertama menggunakan market structure, yang pertama market structure, yang kedua SNR, support and resistance, dan yang ketiga menggunakan SND, supply and demand. And then daripada penggunaan ketiga-tiga itu kita sudah melakukan satu mapping, satu pendandaan zone, dan daripada pendandaan zone itu kita melihat apakah signal and setup yang market dah bagi. So bila ada signal kita hanya tunggu setup, bila ada setup kita mencari entry. Dalam kes ini kita melihat signalnya ialah CB1 break ataupun CB1 dah pecah. So kita menunggu setup je lah. Bila CB1 pecah kita menunggu setup. Setup ni sama ada EL9 ataupun inverse head shoulders, ataupun di QM level, ataupun di EL2 ataupun EL7 setelah berlakunya CB1 pecah. Okay? So bila kita sudah ada signal CB1 pecah, kita tunggu setup di area-area yang kita sudah marking tadi sebelum kita melakukan entry sekiranya berlakunya rejection. Okay? Sekiranya berlakunya rejection, kita melakukan entry. And then yang terakhir sekali kita perlu ada exit plan, which is di mana TP kita dan di mana XL kita dengan penggunaan money management yang betul. Okay? Okay, itu saja untuk asas pergerakan market ataupun asas pergerakan forex untuk siri keempat, which is saya sudah melakukan satu penandaan ataupun mapping dengan menggunakan market structure, support and resistance, dan juga supply and demand. Okey, diharap video ini membantu tuan-tuan, dan sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.